तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल जितेन किंग ऑफिशियल्स। तो आज भिडियोटा हूँ स्पेशल है जेनटा कि 200 वर्ष पुराना गुंफा खंडगिरी एवं उदयगिरी। तो चलो जिमा। तो भीतर के एंट्री करवार आगे पहला टिकट करवा के पड़वा। टिकट आप डायरेक्ट ऑनलाइन थ्रू भी करि पारबे, डायरेक्ट काउंटर के जेके भी करि पारबे। तो टिकट रो प्राइस अलग अलग अच्छे देखि पारथे जेंता कि चार्ट रे मेंशन करा हिची। इंडियन मान को लागि अलगा आउ फॉरेनर मान को लागि भी अलगा। तो हमर टिकट रेडी हे गला, आमे जैतनु 5 जन। तो भीतर के एंट्री कला पर मैं कहतनी चलो। तो आमे रेडी हे जैतनु जिबार लागि ऊपर की। और एटा होचे ऊपर की जिबार लागि रास्ता। रास्ता चारियाडे अच्छे गुंफा। ଆଉ ଇଟା ହଉଛି ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେନ୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଷୟରେ କି ଆମେ 7 କ୍ଲାସ୍ ରେ ପଢି ଆସିଥିନୁ। ଆଉ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। ତ फाइनली हमको देखबार लागि मिली गला। तो इथिले ଆମେ बहुत एक्साइटेड थिनु और 4-5 जने की ग्रुप ହେଇକି ଯାଇथिनु। ଆଉ ଏ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଔର ଖାରବେଳ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ ପୁରୁଣା 200 ବର୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ମେନ୍ ଏଟା ଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। तो ଏଇଟା ଥିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମିଟର। ତ ଚାଲ ଯିମା ऊपर की। ऊपर କାଣା ଅଛି ଦେଖିଦମା। तो मुई କହିଦେଲି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ବୋଲି, ତ ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦେଲେ। ତ କୁହାଯାଇସି କି ଆଗରୁ ଏଟା ପାହାଡ ଥିଲା, ପାହାଡ के କାଟିକିରି ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମଝିରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟେ ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି। इटा हଉଛି ଜମ୍ପେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା, ଗୁମ୍ଫା ନମ୍ବର 11। ତ ମୁଇଁ କହିନି ଚାଲ ଟିକେ ଭିତର के ଯାଇକିରି ଚେକ୍ କରି ନବା କେନ୍ତା ଅଛି डिजाइन ଟା। ତ ଆମେ ପଲେଇନୁ ତ ବହୁତ କିନେନୁ ଏପଟେ। ଉଦୟଗିରିରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କେନ୍ତା ଯାଉଛି, କେନ୍ତା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଉଦୟଗିରି କେନ୍ତା ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖି ପାରମା। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଅଛନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ବଡ ଯାଏ। ତ ଇଟା ଥିଲା ଉଦୟଗିରିରୁ